دوست فنکارا ہر فن مولا از چنگو سری لکچی پشہارا شادی لالسی ترویت گو شادی لالسی ترویت گو میانہ خاطر چھُنہٕ وننہٕ خٲطرٕ کانٛہہ تہِ کتھ زِ بہٕ کیٛاہ کرٕ تٔمِس دوستس یُس دوست ختم کران کران منس تام مےٚ چھُ پانس ضروٗر زِ سُہ چھُنہٕ زِندٕ سُہ چھُ تیار سُہ چھُ نوٚو تِکیٛازِ میانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ وٕچھمُتٕے زِ میون دوس ہسا گُزریو یہِ چھُنہٕ میٲنِس منس پٮ۪ٹھ یِوان سونٛچے چھُنہٕ آز آس بہٕ واریاہے کٲلۍ یتھ گرٕ آز ییٚلہِ مےٚ وُچھ زِ وۄنۍ چھنہٕ سُہ دوس چھُم نہٕ مےٚ چھنہٕ کانٛہہ کتھ یِوان زِ بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تٔمِس ہے ژٕ چھا ییٚتہِ کِنہٕ سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ بہٕ کیٛاہ وَنو سُہ چھُ تیُتھ دوست ییٚمِس سۭتۍ بہٕ ووٚتھمُت چھُ بیوٗٹھمُت چھُ کتھٕ چھَم کَرِمَژٕ چھُ دوستن بیٖٹھمٕتۍ چھِ بہرحال مےٚ چھُ یقیٖن زِ سُہ چھُ تیُتھُے یُتھ مےٚ توو ییٚمِس مےٚ کتھ کٔر کہِ پنڈت جی وۄنۍ نیرٕ بہٕ تانۍ چھِ مےٚ کٲم کَرٕنۍ سُہ چھُ مےٚ وٕنہِ یاد زِ سُہ چھُ تٔتی لہذا مےٚ چھُنہٕ یہِ ووٚنمُت سُہ چھُنہٕ ییٚتہِ مےٚ چھُ وٕنکٮ۪نس تہِ باسان سُہ چھُ تٔتۍ سُہ روزِ تٔتۍ تِکیٛازِ تِم دوس تِم یار تِم لۄکٕٹۍ تِم بٔڑۍ یِمو اَسہِ سۭتۍ کٲم کران یِم دوست ٲسۍ تِم دوست تہِ چھِ آز تہِ تٔتی تِم تہِ ییٚتی أسۍ تہِ ییٚتی تہٕ آز تہِ چھُ مےٚ یاد کہِ سُہ چھُ زِندَے بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ بہٕ دھنیہ واد شادی لال ایک بہت ہی بڑھیا فنکار اور اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نیک انسان تھا میں نہیں سمجھتا گزشتہ سالوں میں جس قدر اس نے مقبولیت حاصل کی تھی اور عام لوگوں کے دل میں بس گیا تھا رچ بس گیا تھا ایسا اور کوئی اداکار میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا ہے شاید ایک آدھ اور اداکار ہو سکتا ہے جو اس طرح سے اتنا مقبول تھا اور لوگ اس سے اتنا پیار کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شروعات 70 کے دشک میں ہوئی جب میں ایک سیریل شبرنگ سری نگر دوردرشن کے لیے بنا رہا تھا پروڈیوس کر رہا تھا ڈائریکٹ کر رہا تھا
اس کا مرکزی کردار شادی لال تھا، اور وہ سیریل قریب قریب 2 سال سے زیادہ چلا، اور وہ 2 سال میں اور شادی لال لگاتار روز بروز ملتے رہے، شوٹنگ کے سلسلے میں، ریہرسل کے سلسلے میں، ریکارڈنگ کے سلسلے میں، اور بہت ہی قریبی رشتہ رہا. اور وہ سیریل اس قدر مقبول ہوا کہ شادی لال راتوں رات ایک بہت بڑا سٹار بنا. بچے ہوں، بزرگ ہوں، مہلائیں ہوں، ہر کے دل میں وہ بس گیا. اور جہاں کہیں بھی وادی میں وہ سڑک پہ جاتا تھا تو لوگ اس کو پہچانتے تھے، اس کے قریب آنا چاہتے تھے، اس سے پیار کرتے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے. بچور موسم ام بچر کیا کورن کیا موسم پانچ تُرۍ کھٮ۪ن سِلکہِ پاو چھَس میادس منٛز یوٚہَے کڑان نٮ۪بر ژٕ چھُکھا شُر شُر چھُکھا شُرا شُر ام کیا کورن روزِ ژٕ پَس مےٚ ما یہِ بٕتھِ حیا لگیا یِمن دندن کیٚنٛہہ روزِ پَس سٲری چھِ وَنان شادی جی سا اوس اکھ زبردست کامیڈین، مگر یہِ اوس نہٕ کامیڈینٕے یوت. اَسہِ یِم تہِ پلے یِکوَٹہٕ گِنٛدۍ تھیٹرس منٛز تِم ٲسۍ سٲری سیٖریس پلے، تہٕ أمِس چھِ سیٖریس ایکٹنگ خٲطرٕ واریاہ اعزاز تہِ میٖلمٕتۍ. تھیٹرس منٛز کٔرۍ أسۍ اکھ زٕ پلے یِم تھوڑا بہت یِم ٲسۍ تھوڑا نہٕ یِم سٹائرِکل اینڈ ہیوٗمرس ٲسۍ، تتھ منٛز اوس لوکل ٹیکسز ایکسٹرا، یا تتھ منٛز اوس سوجو سیلانی صٲبُن اکھ زٕ پلے. باقٕے ٲسۍ سٲری سیٖریس پلے. یتھ منٛز أکِس اوس ناو ٹِکوٗن، بیٚیِس اوس ناو مجنوٗ کیکٹس، بیٚیِس اوس ناو لاشکر، نوٗرے خدا، واریاہ پلے ٲسۍ یِم. یا أمۍ گیُنٛد گریش کرناٹکا اس نے ایک بہت بڑا زبردست پلے جس میں اس نے کام کیا، ہائی ودن گربت، تتھ منٛز مِل أمِس بیسٹ ایکٹر ایز اے سیریس ایکٹر ایوارڈ ایز اے سوٗتردار. مطلب أمۍ سٕنٛدِ اداکٲری ہٕنٛدۍ چھُ واریاہ کینٛہہ جوہر، بہٕ کتہِ ہٮ۪کہٕ کر تِم ڈسکس وٕنکیٚنس یِتھِس کم وقتس منٛز. تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ سٹیجُک سفر طے کران گٔے تہٕ أتھۍ منٛز آو یہِ ٹیلیوجنس منٛز، تہٕ یہِ اوس أمۍ سٕنٛدِ زندگی ہُنٛد اکھ نوٚو اکھ چیپٹر. تِکیازِ أمۍ سٕنٛز گۄڈنیتھٕے یۄس جھلک آیہِ سکریٖنس پٮ۪ٹھ، أمۍ کٔرۍ لُکھ دیوانہٕ. أمۍ سٕنٛدِ اداکاری ہِنٛدۍ دیوانہٕ گٔے لُکھ. مطلب مےٚ چھُ کٔشیٖرِ منٛز وٕچھمُت کہِ واقعی یِتھ کٔنۍ اکھ سُپر سٹار لُکن منٛز ژلان چھُ، تٔمِس چھِنہٕ لُکھ تراوان یلہٕ کہِ وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہے. اور آج تک یہ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والا اداکار ہے، وہ ایک واحد اداکار ہے. مہاراز بنن نا گو ژٕ ووتُکھ وۄنۍ اتھ کمالس واتہٕ نا گو ژٕ کرکھ مےٚ ڈِمانڈ کرے نا بلاے اتھ بول نہ تراے شاخ تہٕ بیٚیہِ نی پٔنٛج شاخ تہٕ پٔنٛج اے شاخ کیوں چھِ کرُن بہٕ کرے آز کھاشا کرے بہٕ کرٕ قۄربان أچھ بلاے لگے بہٕ اوسے کران مزاق ژٕ کران مےٚ سۭتۍ مزاق کران پننِس بٔڑِس بٲیِس سۭتۍ کران مزاق بہٕ چھُس مزاقہٕ خٲطرٕ. بہٕ کیٛاہ وَنہٕ شادی لالس متعلق؟ سُہ اوس اکھ انسٹیوشن، ملٹی ڈائمینشنل پرسنلٹی، تھیٹر، ٹیلی ویژن تہٕ بحثیت اکھ انسان. تھیٹرُک اوس سُہ بادشاہ، سُہ اوس بذاتہِ خود تھیٹر پرٛٮ۪تھ وقت، چاہے پکان چاہے بِہِتھ، صرف تھیٹر ڈسکس. تھیٹرٕکۍ رموٗز ٲسۍ تٔمِس روحس منٛز. تھیٹرس متعلق یۄس تٔمِس نالیج ٲس، سُہ اوس بار بار مےٚ سۭتۍ سُہ شیر کران. تہٕ پلے ییٚلہِ تہِ زن کرِ ہا سٹیجس پٮ۪ٹھ، تتھ منٛز ٲس آسان 100% پٔرفیکشن. تمہِ ساتہٕ اوس آسان بدلٕے شادی لال، ڈیڈِکیٹڈ، ریہرسل پابندی سان کران. کانٛہہ چیٖز نہٕ
فار گرانٹڈ. نہ شادی لال اوس نہ سہ. ٹی وی پرفارمنس سے سارے پتہ. لاجواب. تم سن ایکشن، تم سند ایکسپریشن، تم سند موومنٹ، ڈائلاگ ڈیلیوری پنس کو ایکٹرس ست سمبیاسز سہ لاجواب. تم چھُنہٕ زانٛہہ پنس کو ایکٹرس گراونٕچ کوشش کٔرمٕژ، بلکہ اوس اتھس تھپ کٔرِتھ ہیٚچھناوان، چاہے سُہ لۄکُٹ ایکٹر اوس چاہے بوٚڑ ایکٹر اوس. لگاتار ریہرسل ییٖتِس کالس سیٹس پٮ۪ٹھ واتہِ ہا پتہٕ ٲس آسان پٔرفیکشن لاجواب. کبھی ایک سیکنڈ وہ ویسٹ نہیں کرتے تھے. مطلب آپ بلیو نہیں کرو گے، ہم اسکرین آف ہونے کے بعد بھی جب ہمارا شاٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب نیکسٹ سین کی تیاری ہوتی تھی، مطلب ریسٹ ہوتا تھا، ابھی آپ بیٹھیے آرام سے ریسٹ کیجیے. لیکن انہوں نے کبھی اپنے کام کو لے کے وہ کتنا، میں کیا آپ کو بتاؤں، مطلب ہم 2 سیکنڈ کے لیے بیٹھ نہیں سکتے تھے. رانی ادھر آؤ، بیٹھو، چلو ریہرسل کرو. شادی جی 2 منٹ رکیے نا، ابھی بریک ہو گیا. نہیں کوئی بریک نہیں، چلو ابھی سین کرنا ہے ہمیں. مطلب 2 سیکنڈ وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. ہمیں یہ ہوتا تھا کہ شادی جی کے ساتھ کام کرنا ہے تو بس اب ہماری چھٹی، اب کوئی بریک نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. مطلب وہ اتنا، میں نے آج تک کوئی اتنا ڈیڈیکیٹ انسان اس پروفیشن کو لے کے نہیں دیکھا آج تک جو ڈیڈیکیشن. رویام ہوم مستول نورے گش گو شوٹس وچتی دورے وقت پکانئی تم اک ہورے دل میں نونم فورن سورے بون تل پراران تس دل برس کر یہ شام سپدی سونی لگتی ہو میں سونی لگتی سونی لگتی ہو. گژھان تم ٲسۍ مےٚ ہمیشہِ وَنان، دَپان ٲسۍ کُسُم اگر اَسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یَتھ فیٖلڈَس منٛز رایِز کَرُن چھُ، اَسہِ پَزِ نہٕ یہِ وٕچھُن وۄنۍ کیُتھ چھُم بُتھ باسان، وۄنۍ کیُتھ گوٚو میک اپ، وۄنۍ کیُتھ گوٚو. سُہ چھِ تِہِنٛز کٲم. تُہُنٛد گژھِ سیٹَس پٮ۪ٹھ یُتھُے اَکھ کلاکار کھسان چھِ، تٔمِس پَزِ صرف پنٛنٮ۪ن ڈایلاگَن کُن کانسنٹریٹ کَرُن تہٕ پنٛنِس کو پاٹنَرس تہٕ یِمن سۭتۍ تِمن ایکٹ آسہِ کَرُن تِمن سۭتۍ بِہِتھ تَمِچ ریہرسل کَرٕنۍ. تَمہِ سۭتۍ چھُ پٔرفارمنس جان نیران. بیٚیہِ وٕچھ مےٚ ہمیشہِ تِم اَسوٕنہِ ہۄنجہِ سارنٕے سۭتۍ کَتھ کَران. کَتھٕ ٲسۍ بے شک تِم سارنٕے سۭتۍ کَم کَران تہٕ بیٚیہِ مانیکھ ہِس کَتھٕ. یہِ گژھِ نہٕ اَسہِ زٕہٕنۍ تہِ مٔشِتھ. جیسے یہ کل کی بات ہے، شادی لال جی ہمارے دلوں میں سے نہ نکلے ہیں نہ نکلیں گے. ہمارے میں ہی کیوں، ان کے جتنے بھی فینس ہیں ان سب کے دلوں میں. کتنے اچھے نفیس آدمی تھے، کتنے اچھے ایکٹر تھے، لاجواب. کامیڈی ان کی رگ رگ میں تھی. کشیر کور اس اک سیریل ناو چھُنہٕ مےٚ یاد وٕنکٮ۪ن کہِ ییٚلہِ تِم سیٹَس پٮ۪ٹھ آے سُہ اوس بَڑٕ مطلب تَتھ منٛز ٲسٕس بہٕ ایز اَ ڈاٹر تِمن. تہٕ سیٹَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ سِکرِپٹ ووت سُہ اوس واریاہ بوٚڑ سِکرِپٹ تہٕ بہٕ ٲسٕس کھوژان تِمن مطلب بہٕ ٲسٕس یَتھ سونٛچان کہِ اگر بہٕ تِمن برونٛہہ کَنہِ گٔیَس بہٕ ہٮ۪کا ڈایلاگ تِمن برونٛہہ کَنہِ. مےٚ اوس گژھان، مےٚ ٲس تھر تھر وۄتھان پانَس. مگر ییٚلہِ مےٚ تِمن سۭتۍ کَتھ کٔر تہٕ تِمو دوٚپ کہِ بیٹا ژٕ مہٕ گھبراو، ہیو پیشَنس، ژٕ کر ڈیڈِکیشن تھاو یَتھ کامہِ منٛز. مطلب تِمو سَمجھٲوٕس بہٕ تیوٗت تہٕ مےٚ ہیوٚچھ واریاہ تِمن سۭتۍ کٲم کٔرِتھ ہیوٚچھ مےٚ واریاہ کینٛہہ. آز چھِنہٕ تِم اَسہِ منٛز اکھ بٔڑ بارٕ کٔمی چھِ باسان اَسہِ کہِ اَسہِ اکھ سایہِ چھُ آسان أکِس کلاکار یُس سایہِ چھُ آسان اَسہِ یِمن لۄکٹٮ۪ن کلاکار سُہ چھُنہٕ آز اَسہِ کینٛہہ کَلس پٮ۪ٹھ. مگر اَسہِ چھُ پوٗرٕ وۄمید زِ تِہُنٛد آشِرواد روزِ تَتہِ پٮ۪ٹھ ہمیشہِ اَسہِ کَلس پٮ۪ٹھ سارنٕے آرٹِسٹن تہٕ تِہنٛز کٔمی باسہِ اَسہِ ہمیشہِ ہمیشہِ. أمِس مٔنٛزِ نیرِ سَنا یَتھ کایناتَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ قٲدِر اَتھِ. تُمیا ٹاٹا بہٕ کیٛاہ کَم چھُ سا تٔمِس کَتھ اوس بیٛاکھ ژھانٛڈنٕچ ضروٗرت. ہے میانہِ عقل منٛد شہزادہ، ہے ہنا ہٮ۪تھ عقلہِ کٲم. دوٚپمَیا ٹاٹا بہٕ نا ہٮ۪مَے نہٕ وۄنۍ زٕہٕنۍ تہِ عقلہِ کٲم. دوٚپمَیا میٛٲنۍ شکل وٕچھتٕے حظ چھُ سارنٕے آر یِوان. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. پٔزۍ پٲٹھۍ
پز پہ شادی جی اخ سہ دیدور سہ پرزلگن آفتاب یم سند پرکاش ساری کشیر چمکان شادی جی کشیر ہندین لکن ہند ہر دل عزیز آرٹسٹ مے یاد پیوان یتھے بہ لکٹ اوسس پتہ شادی جی تو بی شیخ فاروق صاحب نیلم سنیما کن گرو بازر مز چوٹ بازر واتان یہ شادی جی بسان بہس ژھۄپہٕ کٔرِتھ تمن پتہ پتہ پکان اوسُس بہٕ پتہٕ سونچان أمِس شادی جی یس وٕچھِتھ واے بہٕ کر بنہٕ یُتھ ایکٹر مےٚ زن اوس شادی جی ہندِ ایکٹنگ ہُنٛد جنون سوار گوٚمُت اگرے بہٕ آرٹسٹ بنیوس بہٕ بنیوس بوجہ شادی جی اگر نہ شادی جی ڈرامہ آرٹسٹ آسا ممکن بہٕ تہِ ما آسان ڈرامہ آرٹسٹ بنیومُت ییٚلہِ تہِ بہٕ شادی جی یس سۭتۍ کُنہِ سیریلس منٛز کٲم کران اوسُس تِم ٲسۍ مےٚ أکِس اولاد سٕنٛدۍ پٲٹھۍ ہیٚچھناوان زِ کُس ڈایلاگ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وَنُن کتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ کَرُن ہتا مےٚ بوٗز تۄہہِ چھُو کھُلومُت خانٛدرُک دفتر ییٚتہِ تَوَے آیَس یور کَریکٹ اوکے مےٚ ٲس یِتھَے پرٛابلِم رژھان دوٚپمَس یِم پرٛابلِم چھِ کران یہِ چمن جی سالو چمن جی سالو سُہ پرٛابلِم ہتا یارٕ وۄنۍ اوس کانٛہہ اَسہِ ژٕے پَرٕ ہتا ترٛاٹھٕے دوٚپمَے ہِش ایکسکیوز می ٲسِن کیٛاہ چھِ کران ارسر تہٕ کۄنٛجہِ خانٛدر ہسا تہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ نٔے نٔے رِشتہٕ اہن سا کران چھِ اَدٕ مےٚ تہِ چھُنہ کرٕنۍ کیٛاہ سا کیٛاہ چھُے ژےٚ کرُن شادی لال ہیوٚک نہٕ پننہِ زندگی منٛز یہِ کرٛافٹ یُس تٔمِس منٛز اِنہیرِٹِڈ کرٛافٹ اوس یہِ ہیوٚک نہٕ یہِ اَتھ 100% پروفیشنل بنٲوِتھ تِکیٛازِ سٲنِس سٹیٹس منٛز سٲنِس اَتھ یُس وۄنۍ یوٗ ٹی چھِ اَتھ منٛز چھیی نہٕ ایونیوز آز چھُ وۄنۍ تھوڑا بہت اِرَپ گٔمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ شادی لالن یا مےٚ یا باقٕے اَسہِ مےٚ آسانیو کانٹیمپریٖزو سٹاٹ کوٚر تَمہِ ساتہٕ اوس نہٕ یہِ ڈرٛیٖمٕے کہِ وی کوٚڈ میک اِٹ اے پروفیشن تَمہِ ساتہٕ اوس پیٚوان کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ پروفیشن ضروٗری سایڈس تھاوُن یہِ روٗز ہمیشہِ اکھ امیچور ایکٹِوِٹی اکھ ہابی اکھ پکان سۭتۍ سۭتۍ یِتھے پٲٹھۍ اگر یہِ امیچور ایکٹِوِٹی آسہِ ہا نہٕ شادی لالس یہِ پروفیشن آسہِ ہا ہی وُڈ ہیو بِن ایس ڈایریکٹر آلسو بِسایڈس این ایکٹر کیٛازِ ڈایریکٹوریل innovative thoughts تِم imaginations تِم آسہٕ أمِس marvelous یِم مےٚ پانہٕ visualize کَرِمَژٕ چھِ یِم مےٚ پانہٕ experience کَرِمَژٕ چھِ while being with him on sets or even off sets while discussing the things with him and discussing plays and other serials and other things with him. Life روٗز ہمیشہِ سٹرگلس ٹوٹل سٹرگلس لایف تتھ سٹرگل سۭتۍ روٗد نہٕ مینٹل سکوٗن تہِ کِہیٖنۍ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز گٔے گۄڈٕنیتھٕے مایگریشنہٕ سۭتۍ گوٚو سورُے لایفٕے گٔے ڈسرپٹ نوِ سرٕ پیٚیہِ زندگی سٹارٹ کَرٕنۍ شادی لال lost his son. I mean, یِہوٚے cruel disease ییٚمہِ ڈِزیٖزِ شادی لال اَسہِ نِش ژھٮ۪نہٕ کوٚر یُس یہِ سیٹ بیک تٔمِس نیٚچوِ سُنٛد لوٚگ that never dried his eyes. ایک ان کی زندگی کا سب سے ٹریجک مومنٹ جو تھا جب ان کے بالکل جوان بیٹے کی مطلب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اور وہ جس بیماری سے لڑ رہے تھے اس کے بارے میں شادی لال جی کو سب پتہ تھا اور ڈاکٹرس نے انہیں 3.5 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ کے بیٹے کے پاس اتنا وقت ہے. یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹنے دیے.
पुरजोर कोशिश की कि किसी भी तरह से यहाँ दिल्ली कहीं मतलब कोई जगह उन्होंने नहीं छोड़ी जहाँ वो अपने बेटे का इलाज करने नहीं गए, और अपनी फैमिली को उन्होंने ये अंत तक पता नहीं लगने दिया कि डॉक्टर्स ने मुझे ये 3.5 महीने का वक्त दिया है, और उन 3.5 महीनों को बिल्कुल शादीलाल स्टाइल में हंसते हुए खिलखिलाते हुए अपनी फैमिली के साथ बिताया। और उसके बाद जब बेटे उनके यहाँ पे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, वो टूट गए एंड ही डिसाइडेड कि मुझे काम नहीं करना है, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया ऑलमोस्ट कि अब मुझसे काम नहीं होगा। और मुझे वो मोमेंट याद है कि हमारे यहाँ 12 दिन होते हैं कश्मीरीज़ में, और 12वें दिन के बाद 13वें दिन हमारे पास MTI की तरफ से एक CD का शूट था, और उन्होंने कहा कि हम चाहते तो थे कि मतलब शादीलाल जी से बात करें, लेकिन कैसे बात करें। मैंने कहा हम बात करेंगे, क्योंकि हम शादीलाल जी को नहीं खो सकते एज एन एक्टर, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। और मुझे वो मोमेंट आज भी याद है कि मैं उनके साथ गई और हम शादी जी के पास बैठे, और मैंने शादी जी को बोला कि शादी जी, ना हम किसी को वापस ला सकते हैं, ना हम इस निज़ाम को बदल सकते हैं, लेकिन जो खुशियाँ आप अपने द्वारा लोगों में बांट रहे हैं वो अगर आप रोक लोगे तो आप लोगों के गुनहगार बन जाओगे, क्योंकि कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग आपको स्क्रीन पर देखकर पता नहीं अपना कितना दर्द भूल जाते हैं। ऐसे आपके जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो अपने बच्चे का गम, अपनी बहन का, अपने भाई का, अपने दोस्त का गम लिए सीने में लिए फिरते हैं, और जब स्क्रीन पर आपको देखते हैं तो उन्हें चंद लम्हे मिल जाते हैं खिलखिलाने को, हंसने को, तो आप उनसे वो सब नहीं छीन सकते। सो यू कांट अफोर्ड टू सिट एट होम और लोगों से उनकी हंसी नहीं छीन सकते। एंड ही क्राइड दैट वेरी मोमेंट, और उन्होंने कहा हाँ हम कल चलेंगे सेट पे, आज का दिन मुझे दे दो तो मैं कल तुम्हारे साथ सेट पे चलूँगा। एंड ट्रस्ट मी, दूसरे दिन 6 बजे जब हम गाड़ी लेके उनके पास गए, वो गाड़ी में बैठे एंड वी वर हैविंग द सेम शादीलाल कॉल, जो लोगों को खिलखिलाने के लिए, हंसाने के लिए इस दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया था। अष्टप्रणी पड़ता दोष यारा आश है, अष्टप्रणी पड़ता दोष यारा आश है, दिल बराता आश है, दिल करारा आश है, अष्टप्रणी पड़ता दोष यारा आश है। शादीलाल उस अख वर्सटाइल एक्टर, अख मज़हिया युस गिंदनावान ओस, असनावान ओस, किंग ऑफ कॉमेडी तमिस वनान, मगर तम सुन दुख क्या होस, तम सुन दुख होस तमिस ओस रमज पिंड पुरन, पिंड तो पुरन, पनुन ओल, पनुन मकान, पनुन जायदाद, मगर तोते ओस ये गिंदनावान, रंसनावान, असनावान लूकन। ये पता ٲसित मे रो सोरे क्याज यह कशन सत बड़ प्यार करान, मोहब्बत करान, तो खैर यह जिंदगी हुंद अख दस्तूर, इस दुनिया यथ दुनिया मज आव तमिस वापस गछुन कुन कुन दो, मगर तम सुन गछुन गो सानि खतर बड़ अख ट्रेजेडी। अख सान अख ट्रेजेडी यह कि अख सानिया यह कि अस गई डिस्प्लेस्ड। दोयम ट्रेजेडी गई ये कि ये शादीलाल ओस रंजनावान, गिंदनावान, असनावान तमाम लोकन कशन, अम खतर छुस बह तिमन अमिस सल्यूट करान। वन छुस बह परमात्मा सिर्फ अकई अरदास मे पन्निस भगवानस, पन परमात्मास दपान छुस तमिस छ स्वर्गस मं जाय, मगर इन तमिस पन तत पेंड तो पुरन राय, इन तमिस तत पन जाय राय, इन तमिस पे माइग्रेशन कर पनुन मकान रायस, अगर तमिस तम सुन थो ख्याल सह स्वर्गस मं तत। शादीलाल कोल जी याद रोजन हमेशा सान दिलन मं मौजूद, तो अस मुशराओ न शादीलाल कोल जी मज़ाहिया एक्टिंग जा। यकीन कहें कि सह दरमियान मे यकीन पर्सनली मे यकीन कि सह गो अस नश दूर,
مگر سانٮ۪ن دِلن منٛز سانٮ۪ن دٮ۪ماغن منٛز تہٕ سانہِ أچھن منٛز چھُ شادی لال کول جی بٔسِتھ. أسۍ چھِ واریاہ سُہ سٮ۪ٹھاہ مِس کران سُہ تہِ. تِہنٛزِ فیملی چھِ أسۍ وَنان کہِ أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ ہمیشہِ تہٕ ٲسۍ تہِ تہٕ روزو تہِ. یہِ باے چار روزِ برابر قٲیِم یوٚتانۍ یہِ زندگٲنی چھِ یوٚتانۍ یہِ دُنیا چھُ. شادی لالٕنۍ یاد چھِ ہر کُنہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس گرس منٛز بٔسِتھ. تِہُنٛد سُہ اِنسٲنیت تِہنٛز نیکی چھِ ہمیشہِ اَسہِ سۭتۍ. کہ شادی لال کول چھُنہٕ مگر وٕنکیٚس اَسہِ درمیان مگر تِہنٛز یاد چھِ ہمیشہِ اَسہِ سۭتۍ یوٚتانۍ یہِ زندگٲنی چھِ. شادی لال کول جی ہٮ۪کہٕ ہون نہٕ أسۍ مٔشرٲیِتھ. تِم ٲسۍ ییٚتہِ اَسہِ فِلم اِنڈسٹری ہٕنٛدۍ اکھ مایا ناز اداکار. تِہنٛزِ اداکٲری کیٛاہ اوس وَنُن. تِم ٲسۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اداکار یِمن فن تہٕ فنکٲری وراثتس منٛز ٲس میلیمٕژ. اور شادی لال کول جی یِمن سۭتۍ مےٚ پٔرسنلی وۄتھُن بِہُن اوس تِکیٛازِ کہِ مےٚ چھُ تِمن سۭتۍ أکِس دۄن ڈراماہن منٛز کٔرمٕژ کٲم. تِمو چھُنہٕ زانٛہہ محسوٗس دیُتمُت کہِ تِم چھِ یہِ ہسا یہِ سیٖنیر کلاکار. تِمو ہیٚچھنٲے پوٗرٕ کشمیٖر تِہنٛدِ اداکٲری ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ دیوان. اور وٕنکیٚنس تہِ چھِ بڑٕ شوقہٕ سان تہٕ مایہِ سان تِہنٛدِ ڈراما أسۍ ٹی وی یس پٮ۪ٹھ وٕچھان یا موبایلس پٮ۪ٹھ چھِ آسان یا ویٖڈیو چھِ آسان تِہنٛدۍ. سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت ٲسۍ تِم ڈراما بناوان تہٕ تِہنٛدۍ یار برادری تِہنٛدۍ دوست تِمن آسہِ پانہٕ تہِ پتہ. اور کٔشیٖر ہٕنٛدٮ۪ن لُکن چھِ سارنٕے پتہ کہِ شادی لال کول جی ٲسۍ کیٛاہ. شادی لال اوس اکھ بوٚڑ بارٕ کشمیٖری فنکار. بھلے ہی شادی لال سپدیو اسہِ نِش دوٗر مگر شادی لال سٕنٛز فنکٲری ہیٚکہِ نہٕ سانٮ۪ن دِلن منٛز دوٗر سپدِتھ. أسۍ چھِ شادی لال سٕنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن دۄکھن منٛز تِتھٕے کٔنۍ شٲمِل یِتھ کٲٹھۍ تِم چھِ تٔمۍ سٕنٛدِس دُکھس منٛز شٲمِل. شُکریہ. تِمن دۄہن اوس اَسہِ اوس گرِ تہِ ٹی وی کینٛہہ. اَسہِ اوس تِمن دۄہن اوس اَسہِ موج ٲس اَسہِ ٲس واریاہ سٹرکٹ یِمن معاملن کُن سۄ ٲس نہٕ دِوان ٹی وی وٕچھنہٕ کینٛہہ تہِ. مگر اَسہِ اوس فادر اکھ ہی واز آلسو اے ڈسپلنڈ مین. سُہ تہِ اوس ڈسپلنس منٛز روزان واریاہ. سُہ تہِ اوس نہٕ ٹی وی وٕچھان واریاہ. مگر شادی لال کول سُنٛد ڈراما ییٚمہِ ساتہٕ یِوان اوس سُہ اوس وۄتھان. سُہ اَسہِ اوس اکھ 2 مکان 3 مکان ترٲوِتھ اوس اَسہِ ٹی وی أکِس گرس منٛز سٲنِس پِترِس أکِس. شام ٹایم اوس واتان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ سُنٛد یہِ اوس آسان ڈراما اوس آسان یا پروگرام اوس کانٛہہ تہِ آسان. سُہ اوس وۄتھان ژوٗرِ ژھیٚپہِ وۄتھان اوس ماجہِ ژوٗرِ ژھیٚپہِ گژھُن اوس یہِ ٹی وی وٕچھنہٕ أمۍ سُنٛد شادی لال کول سُنٛد یہِ ڈراما نِگرِ وٕچھنہِ. پتہٕ ییٚلہِ سُہ واپس تورٕ تہِ اوس یِوان تہٕ سُہ اوس بڑٕ ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ اژان گرٕ نہ زن نہٕ سُہ اَتہِ اورٕ یورٕ اوس آسان کِہینۍ تہِ. یہِ اوس تِمن نہ یہِ اوس لگاو شادی لال پٔرسنیلٹی سۭتۍ شادی لال کولس پٔرسنیلٹی سۭتۍ اوس تِمن میٲنِس فادرس. یہِ ونہو بہٕ تۄہہِ تِمن دۄہن اوس یہِ کہِ واریاہ حالات ٲسۍ نہٕ سازگار کینٛہہ تہِ. باقٕے اوس اینٹرٹینُک اوس ذٔریعہٕ اوس کم مگر اکھ شادی لال اوس یُس زن کٲشرٮ۪ن اسناوان تہٕ گِنٛدناوان اوس. شادی کول چھُنہٕ اَسہِ دُنیا یتھ دُنیاہس وٕنکیٚس موٗجوٗد کینٛہہ مگر شادی کولن منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚس واریاہ کران. شادی کول اوس اکھ یُتھ گریٹ آرٹِسٹ یُس چھوٹا بازار سرینگر پٮ۪ٹھ اوس بِلانگ کران. اکھ وقت اوس ییٚتہِ کہِ کٲشرٮ۪ن گٔے لوکل سیٖرین منٛز ییٖژاہ چاہت کہِ آز برونٛٹھ 40 ؤری ٲسۍ نہٕ ٹی وی کٲنٛسہِ کِہینۍ. مطلب پتہٕ ہیٚکہِ لُکو لٔگۍ ٹی وی انٕنۍ. ریٖزن روٗد یہِ کہِ شادی کول ٲسۍ زبردست سُپر ہِٹ ڈراما بناوان کٲشِر ڈراما بناوان. تیُتھ ہیوٗ ایکٹر نہ مےٚ چھُ وٕچھمُت زانٛہہ نہ تیُتھ ہیوٗ ایکٹر مےٚ باسان نیرِ مےٚ کانٛہہ کٲشُر کامیڈین ایکٹر کشمیٖری پنڈت شادی کول جی. شُکریہ. دۄکھ مٔشیٖرِتھ اَسناوٕنۍ سٲری اوٚش أنٛدرٕ شرٛومراوان گوٚو شادی لالس ترٛٲوِتھ گوٚو شادی لالس ترٛٲوِتھ